proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, vous préférez le mariage comme d'habitude à la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vacciné personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Assalamu alaikum tukufu. Saba ndongoza petu. Rambere na leo ra harwe la meri mpia ilo ntini mwanzana tafadhali. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo jipara bashi swasha la meri. Naam. Haujodunga, haujo wakili. Haujo receive wananyatu lomba kwamba walo ne jude terrain ya FIFA Arena wa kurjili aloa wa la meri domoni. Rejabani jerwa kiri hadisnao tena ya moparo joni rende sur le site rawone zinvango namna watu rambira sur le site rama martona rawone site rambere ne site madza mfanye zantu zako twa alhamdulillah rsimia mwezi mumba arika bakela muso nede mtsanga abo wanyoa senra wandaoneka wanongosa watorambere wakorije kumia mwezi makaptoka mbosa isha be wanye communauté presque lanyo fuvu madza maliza wasija tushudebo wa rengezi banza de halo okay marhaba udal makianza watu leo sukundi bovu nudomoni mana iterrain ya FIFA Arena ifanyo mani presque waswili bwana yakotsa waswili babol banza watu wajol renga bande FIFA babo FIFA wani wo wasija leo wakebani tapaka samedi yode mana mono leo harwe la meri wantu wa hafili ya nahu kamba bale wa hube wantu wa shakenso hadisi wa jouer waende ujoni wando waone zintongo halo zilo mazamsona madam Hadija wa receiver we la meri ado monitoa rengele zantongo zahe asinda wa Jenny watosha babo waje wa rengwa wa tukuziwa wa nyesizoma bale zintongo zapre ilfuvu la communauté ya domoni la alfanya waodo wabaki waondo wa jarengel banza wa malize terrain wonsona ndo wa jada mazata na warimango matsawo wajo nyesizoma leo ini c'est comme si ni arusi de wantu wanwa bao bani tsali wa bale wapre babo wasimsona ra de la mairie wanzani wangu marhaba mwabenza mjarwe radio Shiraz muje muone zintongo mtsona muone wanatsaki aswalu pre waswado moniri himilia ntongo zinimba riza ndesembio msishangeri fanya mtsona rutenda ujoni ndiraone ritushudie iterrain wakati ilomba lifubu domona kambla fanya le fuvu mtsona fuvulo alfanya risinda de wajeni waje waone watushudie na jo fuvulini balfanywa wantu wajua rengeleze zabaki babo FIFA da chojo rengel banza yode mana leo waja wajeni wenye FIFA waje waone wakato wajo wafanye lao fuvula baki rimbilo amba para jeje hali watolawa harwe pare lo babo ni pare lo mulo no babo watolawa waje wangela miribani wa huba mahadisi yaendelee wantu wala wande terrain wantu waonesha ntemba effectivement kweli ifanyia au kafanyia namkaribu harwe radio Shiraz musona délégation ya la mairie wa rengeleze zintongo
zije zikenzuzuri wanatsa wa mobilize wawe ziliko limana justement iterrain ifanywa amba surtout ya wanatsa msona yode mana mono wanatsa wa midzo babo waje warengeleze wa huve wajeni FIFA lomba wa muhimu mana iterrain yo wantwatse malizo de wao domono wafanya leo fuvu babo wa kuinda FIFA washafanya leo fuvu risimbilo ambato wa Shironi. Oui, ça va. Watukufu mudunga harwai sima sport na harwai radio Shirazi simamantuma leo siku nzutukufu unudomoni mana leo domoni wa harwai wantu lomba do afanyao izi terrain za wana titi za FIFA Arena domonunu wa bolo yao terrain wefanya lao fuvulikomo wabole FIFA wasija hunu domoni wa je waone watushuhudie watoja msona wanda la mairie watoja wa huba babo la mairie babo mahadisi endelee FIFA washuke ko lwanda tushuhudie ma est que sahe domona fanya la fuvu la terrain pichi ini wakato nekai FIFA tushuhudia mbabale wadomoni wafanya lao fuvu harwe terrain ya wana ya FIFA inibani watu rengal banza wa yode mana leo domoni wantu wahima walo hasha wawa hube FIFA wasija babo wahija babo tsani peut-être sabti dewani watu shabasan babo kawapara mbali wai waswili inde FIFA deja washatushudia hunu domoni ba est-ce que domoni wafanya leo fuvula i terrain ya FIFA Arena wahija rusona bwana mera tu ashuka waya adungamana ne delegation msimona bwana mera tu awaswili adungamana ne delegation tsali watu jababo salamu alaykum mera speaker ba jenwa tu karibu wa kasimbali babo de hallo waswili babo msikia bwana mera tu arongwa babomba wa jenwa tu FIFA wa waswili msona mwangali ya hule wantu tsali wa jaya da i delegation la mairie ya midi wantu wahe msona wantu walo premba de watu hubao delegation ya FIFA rismama maini terrain lomba lazima ifanywe na domoni ifanywa na FIFA domona afanya la fuvu FIFA wa jenwa sija babo waje watushude ma est-ce que domoni afanya la fuvu au kafanya aneka afanya la fuvu wantu wasija wafikana mbabale FIFA watoja warengela ubanza wafanye babo msimona monsieur le maire na January so
En train de voir les représentants de la FIFA qui viennent d'arriver, accueillis en fanfare par la communauté de Domoni qui vient de faire sa part des travaux et qui attend la visite de ces représentants de la FIFA qui viennent témoigner des tâches, des travaux que devait faire la communauté domonienne. Ces travaux ont été faits et ces représentants de la FIFA vont voir ça sur le terrain. Quand ils auront vu que les travaux ont été faits par la communauté de Domoni, ils vont passer à leur rôle, vont maintenant essayer de faire leur part de travail. Et c'est pourquoi ils sont là pour venir voir si la communauté domonienne a fait sa part de travail. C'est le but de la visite d'aujourd'hui. Donc, la ville de Domoni souhaite la bienvenue aux représentants de la FIFA qui sont en train de mener le projet FIFA Arena. Je rappelle que Domoni fait partie des villes qui ont bénéficié du projet FIFA Arena et on leur a dit de faire leur part du travail. Ils ont fait leur part du travail et le FIFA va venir témoigner et voir si justement cette part du travail a été faite. Donc quand ils seront sur le chantier, quand ils auront vu que Domoni a fait sa part du travail, eh bien FIFA va entrer en action pour terminer ses travaux. Voilà pourquoi ils sont là. Les représentants de la FIFA accueillis par la mairie. Donc vous voyez donc au milieu, en costume cravate, le maire de la ville de Domoni. So all the population is proud, and even the kids are proud for what you're going to build here in Domoni. So this is your hometown. So every community here will welcome you, and you will be like family, brothers and sisters, and our home will be your home.
Leo furahi wa Julia. Wanalada Okay, they don't have much to say. That's only just to show their gladness. I told you that you're very welcome and we'll be staying here together until the end of the Donc là, vous voyez donc les représentants de la FIFA qui viennent terminer les travaux puisque la communauté domonienne a déjà fait sa part du travail. Et donc le maire est en train d'expliquer qu'ils seront les bienvenus et on va les accompagner, on sera là avec eux. Pas de problème. So I can tell you with my own experience that the money is very welcome in a town and everybody will take you as, you'll be in home, you'll be in security and everything will go. Tout le monde trouve ici, c'est des agents de la mairie. Nous sommes ici. On fait des impliqués comme nous, les autres qui sont là. They say that we all brother here, and even I, that I'm a teacher, and they just waking me up in the morning when I came to get for the good of our town. We appreciate so much. We know the most people are so friendly. Peaceful people. Okay, mwamba wa presi venue anasijua mbane peuple comorien, yo peuple longa wa salama. Kwa benzo wanzano kwa benzo nya. Wange kwamba wanatsalwa unabali vile furaha wanayo. All the kids that he has seen outside are very proud because they know that you're going to build a new sacrifice for them. Yeah, what we need is only commitment with people, so that we just want to work as a team. We come together, then we can achieve faster and issues. As long as people Okay, so le maire a souvent moliboa boindo wasinda do moja wa communauté na wakuwa fanya kazi ensemble washindo malize ihazwa vifanya idalo wa betati lazima ni kwa they say that thanks God, okay, and they are ready to do the commitment together and to work in common collaboration. no problem. No, we appreciate it. Okay, so mo no ara aba ka bastambu na ai toujours appreciate. D'accord, bah ça aussi. Oui, téléphone comme ça, téléphone, on a vraiment des fois. Un journaliste, c'est bon. Youssouf Abdou, journaliste Simasport, quel est le but de votre visite ici au Comores? Okay, this is the journalist. He asked, what is your aim, what is your goal of your being in Comoros, visiting Comoros? Our aim is like, since we are here with the construction of these FIFA arenas, so our main goal is just to achieve, to do the good work, and together with the community, and leave the community in harmony, and leave the community in the good spirit after achieving the project. Kasoro wa mission avec les Comori wajawa mettre en place ce projet za FIFA za huunda esterenzini harmo is community zambal nambal le pare community en harmo harmonie njema umoja na wawe FIFA ne football. Pourquoi le projet FIFA Arena? C'est pour les enfants, c'est pour les adultes? Okay, he asked the reason why of this project Arena. It is for adults, for kids, or the FIFA Arena, I think, I'm not sure whether it is to have a limit of people to play, but I think all age groups
they have to use the field. But of course, we need to engage with FIFA, because normally this FIFA arena is like, since FIFA is forwarding, trying to groom up the small kids. That's the reason why they want to have this football field built on schools, so that the children, they can start benefiting sports at a tender age. Okay. Yeah. Turongomba FIFA arena ini kaya specifiwa beni antu muhoya wanati. Bei beauty muhimu msingi lazima ni footballi so manana za huhea. Harmo zile koli, harmo wiziga pia ile pare footballi rongorangu titi taiheo harmo ata. Merci beaucoup, thank you. Okay, merci. Thank you so much. On va faire une visite l'après-midi sur le chantier ou... So, are you going to visit, the place you're gonna build, or yeah, as long if it's not very far, yes, we need to see the sites. Monsieur le maire, est-ce qu'on va faire une visite ou ça sera demain? Okay, the mayor asked if it would be possible to go and visit the place today, or maybe you want to rest and return. I think it's possible. If the place is not very far, I think we can visit it. Then later, we can go to the place where we're supposed to stay, so that we can. Okay. Selon moi, kai endroit que simbali atoka nzuzuru atujwanda visiter et vanda reposer après. Okay. Donc on va visiter alors. Okay. We're going to visit that. Ok, merci beaucoup. Donc, halmakia Monsieur le maire Arongwamba watu wasenda waende wa visiter chantier ya FIFA Arena wakati huo wanda repose wao udalo mjua rito ka ribinge vizetini neka ma specialist wa ila wa Nasir Twadunga arende umani arende donc ursinda wa déjeuner vavo et déjeuner en tout cela wa kama directement on doit visiter le chantier vavo tunda wa repose risimlishan vavo rutojobua izanteni ileretu kwamba risenda harwa chantier ma representant wa FIFA wani wanda wayangalie mba ipara havi mana lazima wajombe para hapo wakatone kapara mba ikomo mana i projet halelo i communauté ya domoni ifanya yao pare de travail wa malize FIFA wakujofanya za sadia babo leo jomvani lazima ma representant wa FIFA wale wende waone i projet wani para neka ikomo wajombe babo wasija waje wafanye zabaki. Babor simlishan babo rutonana ilereto kwamba ma representant wa FIFA wasenda harwa chantier wende waone terrain wani apara wajue neka babo wajiprepare kamwe waje wa continuer mana de ujamba zihazi za communauté ya domoni akabolazo eske sikomo au kazakoma neka kazakoma zokoma zekoma bo FIFA waangie wafanye zabaki zao simlishano vani retore Germania seni wakati lo matukarwe chantier uone ne terrain FIFA arena justement le fanyo comme gavense narko her risma bentumbara harwo mujwa domoni wa mengoni wantu wabolo amba wafanye FIFA arena wabolo terrain FIFA arena wafanya la ufuvu wahiri ma representant wa FIFA waje tushudemba wafanya la ufuvu ile pari ma representant ne kawa wono le fuvu la fanya na domunu wajue wafanye zabaki wabolo leo bani ma representant wani mono wani wa FIFA wajabani wasishovingwa bani wande harwa chantier wandanga le chantier wani apara ya hii wahiwo na babo dotsojwao mbalini dotsojao wafanye yao hazi wakati lo mbadomoni waye afanya la efufu marhaba simlishan horabusi.